गुड मॉर्निंग. हांव जॉन नाझारेथ, ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ सांताक्रूज काँग्रेस ब्लॉक. आनी म्हजे बरोबर आसा एडविन बेनी वाज, जो जावन आसा जॉयंट सेक्रेटरी आमच्या ब्लॉकाचो. आयज आमी एक कंप्लेन दिल्या इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक. एक तुमकां थोडक्यान सांगचें म्हटल्यार आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेर्शे गांवांत पार्ट नंबर 23 आहा. हाचेर एक घर आसा. त्या घराचो बेज ह्या एरिया तेजी 16 मिटर्स आनी ग्राउंड फ्लोराचेर, आनी फर्स्ट फ्लोराचेर आनीक 16 मिटर्स. ऑल टुगेदर 32 स्क्वेअर मिटराचें घर तें. आनी त्या घरांत 28 वोटर्स रावता. आनी हे 20 वोटरांतले 2 जाण मनीस त्याच घरांत रावपी. आनी तुमकां सांगचें म्हटल्यार गेले लोकसभा इलेक्शनांत त्या मनशांतले पळय तेंचो सिरियल नंबर आसलो 316 to 343 आसलो 28 लोकांचो. आनी गेले इलेक्शनाक तेणी हे पळय वोटींग केलेलें आसा. हे वोटर्स लिस्टूय आमी हेका दिला पळय. हांव तुमकां सगळ्यांक धाडटा. हांव तें शेअर करता. 17 लोकांनी वोट केला. 17 वोटांतले 2 वोटर्स जेन्युइन, कित्याक ते 2 मनीस त्याच घरांत रावता. पूण 15 वोट आउट ऑफ 26 वोटर्स एक्स्ट्रा वोटर्स पळय ते घरांत रावता आहा म्हूण दाखयल्या. ते 26 वोटर्स थिंगा ना. पूण ते 26 वोटरांतले 15 वोटर्स खंयच्यान तरी येयले, वोट केले गेले. म्हणटकूच आमी आमचो बाब एडविनान कितें केलें, 25 नोव्हेंबर 24 एक लेटर केलें. आनीक जॉयंट मामलादार ही आमची संजीवनी सातर्डेकर आहा पळय, तिका लेटर बरोवन तेणें 25 नोव्हेंबर 24 इन्फॉर्म केलें की अशें अशें आहा म्हणून तिणें व्हडलेशें एक घेवंक ना. पूण मागीर तेका पळय पंचायतीचेर लेटर लायला. कोणाच्या नांवार हावस टॅक्स पे जाता पळय तो शालन कितें नांव अटालगे म्हणून एकली बायलेच्या नांवार पे जाता. आनी तिचो घोव, ही दोगांय त्या घरांत रावता. तेंची आमी डिस्प्यूट कांयच ना. ती दोगांय जेन्युइन वोटर्स. पूण तेजे शुवार पळय हे उरलेले 26 वोटर्स आहा तेचेर आमचो डिस्प्यूट. आमी ताका लिस्ट लायला, थिंगा सगळे लायलेले आहा. म्हणून मागीर तिणें ऑफिशियल कंप्लेन करूंक लायली. पूण ड्राफ्ट रोल पळय आहा हो जानेवारीन पब्लीश जालोलो. 30 डेजाचोच टायम आसलो ताका ऑब्जेक्शन फायल करपाक. पूण आमचें ऑब्जेक्शन ऑलरेडी प्रायर टू दॅट आसलें. 25 नोव्हेंबरसान आसलें, 25 नोव्हेंबर 24 सान आसलें. पूण आतां जेन्ना हो ड्राफ्ट थंय जालो, तेणें ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल पब्लीश जालो. तिणें बाब एडविन जेन्ना ती कडेन इन्क्वायरी गेल्लो, तिणें सांगलें तूं ऑफिशियली कंप्लेन फायल कर. एडविनान ऑफिशियली कंप्लेन फायल केली आनी तिणें पळय एंडोर्समेंट दिला. पूण हे तिणें कितें केल्या, 4 मार्चाक तिका म्हणटा ती इन्स्पेक्शनाक आपयला 12 वरांचेर. पूण हें लेटर ताका मेवलां 8 मार्चाक. म्हणटकूच तें इन्स्पेक्शन करून गेले आसतले. म्हणटकूच आतां ते वोटर्स फॉरेन डिलीट जातले वो जावचे ना वो आमकां क्वेश्चन मार्क. म्हणटकूच आमी हे लेटराचेर आयज आमी चीफ इलेक्टरल ऑफिसराचेर नोंदणी काडला की बाबा ह्या गांवांत अशें अशें चल्लां. हे वोटर्स वोट करून येता, कित्याक हे वोटरांची नांवां हे ड्राफ्ट हेजेर आहा, इलेक्टरल रोलाचेर आहा पळय. सिरियल नंबर 288 टू सिरियल नंबर 315 हे आमी सगळें घालून हे चार्ट ताका इलेक्टरल ऑफिसराक दिला. आनीक आमी ताका दाखयला पळय, हे चार्ट केला, आमी स्टेटमेंट केला. हे स्टेटमेंटाचेर सगळें दाखयला तेजो पयलींचे नंबर, आतांचो नंबर, तेंची नांवां, तेचो इपिक कप नंबर आनी कोणे कोणे वोटींग केलां आनी कोणे कोणे वोटींग करूंक ना पळय ते सगळें आमी ताका चार्ट करून दिला. आनी वी एक्सपेक्ट that the CEO's office will act upon this, will coordinate with Joint Mamladar Sarojini Satardekar and do something so that this bogus voters who are voting in the state of Goa and changing the pattern should be deleted from the voters list. So just tell me, these 15 people who have voted, are they Goans or they are migrants? I'll read out their name for your voting केल्या तेंची नांवां सांगता हांव. फ्रॉम दिस कल्पना भोसले, मंजुनाथ तुकाराम पिशे, पत्तलेबाई कागले,
मागीर तिप्पण्णा गणाचारी, मागीर कमला गणाचारी, लीलाबाई गणाचारी, मागीर पांडुरंग गणाचारी, मोतीराम गणाचारी, नारायण एस गणाचारी, कविता गणाचारी, दोन कविता गणाचारी ह्या दोगांची एज सेम 32 इयर्स. मागीर मंजुनाथ गणाचारी, कृष्णा गणाचारी, संतोष गणाचारी, मागीर वसंत हट्टलगे हो ते घरांत रावता, आनीक शालन हट्टलगे हे ते घरांत रावता, तेजेर आमचो डिस्प्यूट कांय ना. आनी लता पचांगे पळय एकाच घरांत कितले सरनेमाचे लोक रावता पळय ते. सो दीस इज समथींग फ्रॉड. आनी जे आमचो ऑपोजिशन लिडर लोकसभाक राहुल गांधी पळय म्हणटा वोट चोरी जाता, हीच ती वोट चोरी जाता. आमी आतां निर्णय कितें घेतलो आहा, आमी प्रत्येक आमच्या पाठान हो पाठ नंबर 23 बामणवाड, प्रत्येक पाठान आमचे BLAक आमी एक्टिवेट करून प्रत्येक पाठान वोटर्स आहा डुप्लिकेट वोटर्स आहा, बोगस वोटर्स आहा, तांकां आयडेंटिफाय करून आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराचे नदरे काडटले. मागीर एक्शन घेवपाचें ना घेवपाचें तेजेर आहा. पूण जेन्ना आमी नेक्स्ट हें येतलो पळय रोल येतलो तेन्ना आमी व्हेरी अलर्ट रावतले आनी आमी फुडलें कोर्स ऑफ एक्शन आमी डिमॉन्स्ट्रेशन करपाचें. ओनर डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग. ओनराक खबर ना की इतले लोक पीपल ना रावन तांकां ओनराक आतां आमी तेन्ना लेटर केलेलें मामलादारान, तेन्ना ओनराक कितेंच खबर ना. अशें बामणबाटान खूब वस्तू घडटा. हांव रेजिडेंट ऑफ बामणबाट थिंगा आनी आमचो वॉर्ड नंबर 13 हितून. सो जेन्ना हें लेटर केलें आनी मामलादारान लेटर केलें ते कितेंच खबर नासलें. तेचे सरनेम हटलगे, एका घरान 7 डिफरंट सरनेमाचे आसले आनी ते थिंगा फिजिकली येत ना. हितून एक्चुली मेन ब्लेम करूंक वयता तो BLO दिसता म्हाका. तो फिजिकली व्हेरीफाय करता वेदर ती मनशां रावता रावना, आनी तेणें राव नको कशें हें केलें पळय तें. 32 स्क्वेअर मिटर धाकटो रूम तो, आनी जस्ट पेईंग 30 रुपीज टॅक्स टू द पंचायत. सो अशें हो एक म्हाका एक कितें म्हणटा तो टीप ऑफ द आयसबर्ग कशें म्हणूंक मेवता. हे फ्रॉडंटली हे ने मेर्शेकार उबे जाल्या पळय ते. आनी आमचे आनी एक सिंगाचो ओल्ड सिनियर सिटीजन नीज मेर्शेकार रघुवीर वेरेकर, तेजे घराचेर 18 जाण आसले आनी तितूंतले 16 डिलीट जाल्या, अजून 2 जाण आहा. आनी मामला थिंगा तूं डिलिशनाक तर घालता अंडर फॉर्म 7 जाल्यार एका मनशाच्यान फकत 5 जाणांची नांवां घालूंक मेवता, 5च जाणां. आनी सेम हे इशू होच जालो. ते मामलादारान म्हाका सांगलें तुज्यान एकल्याच्यान डिलीट करूंक जायना, तुवें आनी काडूंक जाय दुसरे हे 5 घालपाक. सो मागीर आनीक हांव आमच्या वाड्याच वडाचे आसचे पडटा. हय तेच वाड्याचे. मागीर आमचे नीज मेर्शेकार आसले पळय ते भारत वलवयकर, मागीर आमचो विरेंद्र गांवकर, विटू वेरेकर आनी गजानन हो आमचो सेम वलवयकर, आनी हांकां घेवन मागीर सगळ्यांनी आमी 5 घालून हे 26ची घालना आतां कॅन्सलेशनाक. पूण अजून कॅन्सल जावंक ना. आनी हांवें स्पेशल म्हाज्या लेटराचेरूय रिक्वेस्ट केलोलो की थिंगा थरस सामकी हें जावचें, फायंड आवट करचें. ते बामणबाटान हो बांद म्हणून आहा, अरावंड 280 वोटर्स आहा थिंगा आनी मोस्टली तो लोक थिंगा रावनाच. वन ऑफ द मोस्ट सामकें तुका सांगता बोगस वोटींग थिंगा जाता. आनी सडनली क्रिश्चनाचे देखून घरांचेर आनी एक जॉन आरावचे आहा नीज मेर्शेकार, तेज्या घराचेर कोण सिंग आसलो, तेका खबर देखून ना, लोकांक खबर आसना. सडनली अनलेस आमी केन्नाय पळोवंक वयता तेन्ना गमता, मागीर हांव तांकां सांगूंक वयता. ते शॉक जाता सामकें. हांव नको BLO पयलीं हें करता पळय तें. सो एक्चुली हेजे थर BLAचे देखून BLO कडल्यान एफिडेवीट घेवंक जाय एक्चुली, सेईंग दॅट ताणें फिजिकली सगळें व्हेरीफाय केल्या आनी ते लोक रावता म्हणून, आनी ताका मागीर रिस्पॉन्सिबल करूंक जाय. हिंगा जायना. हांवें लेटरारूय मागलां, आमी आतांय मागलां की थिंगा मातशें ते बान एरियान बा सामकें कोरा म्हणून व्हेरिफिकेशन. खूब इन्सिडंट आहा. हांवें लास्ट टायम अरावंड 30 डिलीट जाले आनी हे घालीत जाल्यार अरावंड 60 जाता पळय, प्लस अजून आनीक आहा तितून. आनी म्हाका प्रॉब्लम कितें, फकत 5 एका मनशाच्यान 5 घालूंक जाता एट अ टायम. तें जालें म्हणटकच प्रोसिजर मागीर आनीक हें जाता. सो आतां एश्युरन्स कितें दिला सद्याक आमकां ती मेवंक ना इनसायड. पण मेवंक ना. तेणीच सांगलें तुमी अपॉयंटमेंट घेवन येवचो पडटा म्हणून. सो आमी नको कित्याक असले सिंपल मॅटराक अपॉयंटमेंट जाय तो.
एंट्रीक दी म्हणूंक लागले एंट्रीक दिले एनिवे इट इज इन्वर्टेड नाव वी कॅन टेक अपॉइंटमेंट अँड डिस्कस पूण एनिवे ते तेंचे हेजेर येयले रिकॉर्डाचेर येयले गव्हर्मेंट एज अ ऑफिसराचो प्रोसिजराचेर येयले सो एक अपील करूंक सोदता आमी हे तुमचे माध्यमांतल्यान गोंयकारांनी शिडूक जावपाची गरज आसा कित्याक आमचे पळय हे वोटींग ट्रेंड आहा हे खंयचो तरी चेंज जावंक शकता आनी जे आमी पळय वोट कोत्तात तो कॅन्डिडेट येनासतना भलतोच कॅन्डिडेट येवंक शकता आनी हेका लागून सगळ्या गोंयकारांनी श्रूड जावन आपआपल्याचे सरभोंवतीन आपआपल्याचे घराचेर लेगून कोणाची नांवां लागल्या ती पळोवन हें करचें पडटलें देव बरें करूं